नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मे मास 26 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार शेष रजनी हिंजली काटू गंजाम रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी। अमाठपुर रत्नगिरी जाजपुर आजिर नाटक सबु बाट मोर एठी शेष। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी। सुतन कोणार्क पुरी आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी। देउलतरा ओलाभर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी। अरिषंढ निमापड़ा पुरी रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी। सरपड़ा निश्चिंत कोइली कटक रे आजिर नाटक कालरात्रि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार शेष रजनी। जमपड़ा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार शेष रजनी। नखरा कटक रे आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी। सदैपुर बालिकुदा जगतसिंहपुर आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी। बैरी छतिया जाजपुर रे आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी। बोधखंडी बालकाटी भुवनेश्वर आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी। गोपालपुर छक बांकी कटक रे आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी। रायकिया फुलबाणी आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी। पोरिया पाटपुर बालिअंता खोर्धारे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी। बिजीपुर कणास पुरी आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी। दामोदरपुर असुरेश्वर कटक रे आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी। हलदिया खोर्धारे आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी। कुलिया सालेपुर कटक रे आजिर नाटक गैंगस्टार। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी। बालीगुड़ा कंधमाल
ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୀର ବଜାର ଜଗତପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଡ଼ିକିମିରା କେଶନଗର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୀରପାଲିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁର୍ତାମ ଗଡ଼ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଚୁଆଡ଼ି କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିରା କାଗଜ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଇସୋଳ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅସନ୍ଧର ରଗଡ଼ି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଷିଳ ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାନ ବର୍ଚ୍ଚିକଇଁଆ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନହଙ୍ଗ କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶିଖରପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଥାନୀ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗମ୍ଭାଲୁଣ୍ଡି ଦରଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବୁଳଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଅଫ୍ ଅଛି। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅଫ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅଫ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏହି ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।